Mayong gabi, Davao! Namoy problema, anong lagyo man mo kayo? Pwede mo iswag diri gamay, kanang nasa likod? Pwede? Please, let's come closer. Para ang swerte magdikit-dikit, okay? Mayong gabi sa tanan. Mas maayo din atong gabi kung naamo diri sa unahan. Okay? Right. So, all the beautiful guests, please, move forward. Okay. By the way, I'm Dina Lee, Sharon Rose Master from Kalayaan Rosa Mystica Healing Center. All right. So, may I see a hands? Kung kinsay mga bago, okay lang ba magbinisaya ako? Kinsay mga Bisaya dire? Magbisaya yan ta, magtagalog, magkinoriano, sila na mag-in-English kay magdugo akong ilong. Okay. So, alright. Kumusta man ang Davao? Kumusta tanan? Great. Okay, that's nice. So, I would like to share how I started in anatomy. Okay, by the way, I arrived from Korea. Naka-base na ko, but naka-base ko before diri sa Manila, no? 3 days ago, wala pa itulog. 5 days na wala itulog. But still, I'm standing here because of Atomy Products, the Hemohim. So, palakpakan na to ang katong mga nag-testimony ganina kay very effective yun ang products, okay? So just like anyone else here, I would like to share my journey about sa atomy. Pwede daw kung mag-overtime kay daghang oras. Okay? Um, Before I met Atomy, naami sa traditional business, no? Kami ang pinakaunang samgyupsal buffet sa Philippines. Um, Luckily, I met my sponsor, si Ma'am Lydia, and she introduced me Atomy. Because ako siyang sister-in-law, I am the first victim. And I am the willing victim. Okay? Kanta na, no? Sa Atomy. So, please, decide unsay akong nakita sa Atomy nga pwede sa tanan. Kinsay mga bago din he? Mga bago. Right. Congratulations, everybody. Ang atong seminar sa Davao is 6 to 9 p.m. But naagi hapon mo diri. Congratulations sa inyong tanan kay daghan kayo ta karong gabi una. Alright. Thank you so much for coming here. Okay, so let's be interactive. Let's be interactive, no? Pwede ninyo itaas inyong duha ka kamot. Duha ka kamot. Na ako'y pangutana. Naintindihan niya din. Na ako'y, sige, taas lang naman. Nanay problema, di nyo maisa. Sige, itaas lang. Na ako'y pangutana, no? Kung yes ang inyong tubag, keep raising your hands, okay? Kung no ang inyong tubag, down inyong kamot. Okay, let's start. Ang hugas mo, tubag ako ninyo. Akan na mo ni tubag, okay? Manglaba mo, maligo mo. Uy, sige tubag ang taga Davao. Manutbras mo, mugamit mo toothpaste. Okay. Namoy kailang ang mga pe. Ganahan mo mga pe. Ay, very good. Gusto mo, mugwapa o mugwapo na ay glass skin? Oh, if the answer is yes, palakpak tanan. Alright. So, why Atomy? I would like to share to all of you, nganong Atomy? Why I keep using Atomy? And why we have to keep using Atomy? So, all of us here in this room, kitang tanan, mga consumers. Nag-isa man mo gamot ganina, no? Mo, mga ligo mo, manutbras mo, right? Common denominator, kitang tanan, mga consumers ta, sakto ba? Okay. Asa ganyan itong venue karon? SM. Yeah, kami mo anha sa supermarket mo sa SM. Kisay permanente mo anha sa SM supermarket. May kwarta? Mga kwarta ta, sir. Okay. So, kitang tanan, katong wala pa ta maggamit or dili pa ta user sa Atomy. Do you know that? Ang product nga atong ginapalit sa mga tindahan, sa supermarket, dili ta makadiretso sa manufacturing company. Please look at this distribution and you decide later. Why do you have to continue using the products
and why do you have to do this business? Okay? Okay. Sa inani nga distribution from manufacturing company, ang product for example, ang toothpaste brand C. Palito nato dinhi sa SM. Dili nato siya mapalit nga barato, sakto? Okay. So, muagi siya sa major distributor, sa wholesaler, sa retailer, and kita mo oy pinakalas. Okay? Sa inani nga cycle, ang kwarta sige og gawas. Ang kwarta, paspas kaayo, mahal kayo ang inflation karon no, taas kayo inflation, right? Usahay mo ingon ta sa atong mga silingan sa atong ay di na gyud sakto ang akong sweldo because of the inflation. Okay? Sa inani nga sistema, kita mo ay end user. Ano man? As a consumer, dili ta kadiretso sa manufacturing company or sa manufacturer. Look at this one, ang distribution sa Atomy. Kanina, kung nasabta na to ang company introduction, do you know that the manufacturing company of Atomy is Kulmar? Who is Kulmar? Kulmar po is the number one manufacturing company in the world. It started po in the USA. Kadungog taan ng mga branded and luxury item like Chanel, Lancome, Shiseido, Christian Dior. Kadungog lang ta pero usahay di ta kapalit. Nga naman, mahal kaayo. Okay. I will give you an example, okay? Ang sunscreen sa Atomy, it will cost you only about 400 pesos if you are a member of Atomy, pero ug mopalit ka og sunscreen nga Chanel. Pila? It will cost you around 3,000 to 4,000 pesos. Same manufacturing company, same quality. You decide, okay? If you will continue to use that brand or you will continue to use Atomy. Okay? Next to that, this is the only company that is supported by the government. Ngayon lang ako nakakita ng kumpanya na suportado ng gobyerno. Mawawala lang ang Atomy pag nabura ang South Korea sa mapa. Gusto nyo yon? Gusto nyo ba yon? Ah, hindi. Okay. So, yung dalawa po nagsanib at bumuo po ng Colmar BN8. So, from these three, nakabuo po ng Atomy. From the company direct to us consumer. That is, I mean member. That is why barato kaayo ang produkto sa Atomy nga atong igamit nga dili pod gagamit sila og mga artista, billboard og any tools para i-advertise ang kwarta. Ang Atomy, kita mooy walking billboard sa Atomy. Maong kinahanglan mo gamit ta sa produkto kay kung gwapa na ta ang inyong mga silingan, masyak sila kagwapa ba sa akong silingan? Kay gwapo good ang atong produkto. Nasabtan ang distribution sa Atomy? Okay. So why Atomy? You can get cashbacks, libre ang membership, money sa mga partners nato or sa atong mga guests nga naa dinhi kung mao ni inyong gigamit karon brand expa. Come to think of it, okay? Please decide after the seminar po sa inani nga pamaagi ang inyong kwarta sige gawas. Out, out, out. But in Atomy, you need mahimo mo nga wise consumer. You are using the product and the same time na ay cashback. So ang cashback, mamahimo na siya nga kwarta. Mauna na siya ang income opportunity sa Atomy. Okay, my biggest why in Atomy is because mauni akong nakita no kami gikan mi sa traditional network traditional business, sorry. Sulod kag alas 7 sa buntag, buli kag alas 3 pero dili ka pa matulog. Kung ang imong cashier mo absent, ikaw may cashier. Kung ang imong dishwasher absent, ako po'y dishwasher. Ako'y taga-serve. Ako tanan. Ako'y kaayo, same effort. But I will explain you why nga nung kinahanglan kitang tanan, himuo na to. And kita bitang tanan no, magkaedad kang tanan, magkaedad ka, muhinay atong lawas no. Ang inflation as kaayo. Ang ginahimo nato karon
or bisag unsa inyong gihimo, realidad na nga dili nato pwede ihatag sa atong mga anak. Why are you here? Nganong naaman ta dinhi tanan? Because for our loved ones, right? Tungod sa atong mga mahal sa kinabuhi, right? Is is anyone here nga wala galab sa ilang pamilya? I think that's the bottom line nganong naata. And we are in the right company nganong naata dinhi karon, mamati. Okay, so how to become a member of Atomy, especially sa mga bago? You, dinhi sa Atomy, kinahanglan lang ta og sponsor or person of reference. So usahay na mangutana nato mingon, ma'am, mo diretso na lang ko sa website, dili pwede. Kinahanglan na agud mo sponsor kay ngano, ang sponsor maunay inyong sumpayan para mamahimo mong member sa Atomy. Okay. So, unsa may mga requirements para mamahimo tang member sa Atomy? First of all, kinahanglan ang atong tax identification number. Mangutana na pod, ma'am, nganong tin man? Because later on, kung naana tay commission, i-withheld ang atong mga commissions. And if you do not have your TIN temporarily, you can use your PSA or NSO birth certificate. Diha sa NSO, na ay gibutang nga BREN diha sa ubo. So, puy na i-register. But remember this, na ay diferensya kung BREN registered member mo or TIN registered member mo. Once you have your commission in Atomy, pagka mo BREN registered number, dili mo makakuha sa inyong commission. Huwaton gyud sa company nga mag-submit mo sa inyong TIN and verified member mo sa Atomy as TIN registered member. Sabtan? Alright. Or pwede po gamiton any valid ID nga na IT number. For example, kung maestra mo, kung doktor mo, kung accountant mo, basta na amoy ID or kanang mga nagtrabaho nga sa kumpanya nga na IT number ang ID. So, pwede na siya i-submit. So, Atomy is making a history in network marketing. Permanente na ito mabatian, no? Atomy is rewriting the history of network marketing. Why? Naabay mga networker din he? Daghan bag ni apil sa laing network marketing? Pwede itaas ang kamot? Nasunog na mo? Naabo na mo? Pagod na kayo? Nauling na, no? Congratulations! Because you are here now in Atomy. Pag humana ni nga seminar, dili na gud mo mubalhin o dili na mo mangitaglain. Okay? So, ang tagline sa Atomy is absolute price, absolute quality. Meaning, di ba, usahay makabati sa mga speaker, ang Atomy is presyong divisoria, quality Julieta. We have the highest possible um quality of products na dili gyud pwede nga kanang walay makakompare sa Atomy. Wala gyud kay ngano kung naay company nga maghimo paglabaw sa Atomy, magsarado. Please remember that. Because we have the highest quality. Imagine ka, BB cream, 420 lang kapit. Pareha sa Chanel nga tag 4,000. Asa mo kita, ana? Diba? We are very, very proud nga member ta sa Atomy. Right? Sa nakagamit og toothpaste, garantisado wala nagay bad breath sa buntag, no? Sakto? Yes. Okay. So, kung mamahimot ang member sa Atomy, you can gain cashback from just consuming the product, and then you earn commission. From consumer, you become a business member. Pwede ra po ninyo dili himuon ang business dayon. You can enjoy the product, but eventually, mamahimo good mo nga mga business member later. Kaya ngano, ma-accumulate man ang PV. Okay, so from being a Atomy consumer, mag-ilis lang ta, hinay-hinay, okay? Mag-ilis lang ta, hinay-hinay sa atong mga ex na mga product dinhi sa Atomy, and eventually, later on, kitang tanan,
makakwarta gyud ta dinhi sa aton ni. Okay. I will introduce to all of you the well-balanced and right use compensation plan of Atomy. It ensures everyone's success, customer success, ang ginagaranti po ng Atomy sa every member ng Atomy. Why? Currently also, Atomy is open in 28 branches po, okay? Naamoy kaila sa US, naamoy kaila sa UK, sa Japan, sa Canada, naamay mga kaila, mga paryente, higala. So everybody, basta naamoy kaila, pwede ninyo i-member silang tanan under you. Nga dili kinahanglan magbayad og franchise, di ba? Kining ato ni dako kay siya nga opportunity nga naman. We can do this business bisag naata dinhi sa Pilipinas. Nga dili kinahanglan mo adto magpa-visa, dili kinahanglan maggawas og dako nga kwarta. Okay? So Atomy po, ang iyang compensation plan is using binary. So from you, when you start using the product and when you start introducing it to other people, kinahanglan lang maghimo ta og duha ka grupo. Binary means two, left and right. Okay? So okay, usahay mangutana sa ato, usaha man pagkita dinha sa Atomy. So you know that every time you purchase a product sa Atomy website sa www.atomy.com/ph, dili sa laing platform, sa Atomy website lang gyud ta mo palit na ay ginatawag nga point value. What is point value? Ang point value mauna siya criteria para mo income tang tanan. Okay, so like this one for example, naka-Korean one man siya, okay? Ang atong Hemohim, pila gani ang member price sa isa ka box? 5,100 equivalent to 62,000 PB. So kanang point value musulot na sa atong mga account. Same with your members nga ma-register ninyo sa ubos, once nga mag-purchase na sila sugod, musulod po sa ilaha ang point value. Okay, so we have four types of commission here in Atomy. Number one is the general commission. Kana makabati bitaw ta og pairing-pairing. Ay, nag 300 na akong left, nag 300 na akong right, nagbangga na. Ang tawag sa commission ana sa Atomy is general commission. Mastership commission. Kaning mastership commission makabati ta atong mga leaders kanina gitawag no, sales master, diamond master, star master, maonay mastership commission. And then, center commission. Once nga nag-put up ka og center, naa kay madawat nga center commission. So, ang member sa Atomy is categorized from member to exclusive distributor depending on your accumulated personal point value. Okay. So, ang general commission nga income madawat nato every Tuesday. Today is Tuesday. Happy Commission Day, Atomians! Naabay mga nag-commission karon din he? Yes! Happy Tuesday, everyone. Happy Commission Day. So, ang income sa General Commission, i-accumulate niya from Wednesday to Monday, musulod every Tuesday. Ang tawag ana is General Commission. Okay. So naa na ta, magsugod na ta og earn sa atong General Commission. Starting, kung bago ka sa Atomy, kinahanglan naa kay 10,000 personal point value. Is there anyone here nga naglingkod dinhi nga wala pa naka-purchase bisag isa ka product? Naa ba? Naa ba dinhi natay bisita? Okay, thank you. Remember this, okay? Mabutangan na gani mo og mga member sa inyong ubos, sa inyong left o right, kung mauna sila og palit sa inyo ha. Ang inyong gibutang sa inyong left o right, kung muuna sila og palit sa inyo ha, na wala mo 10,000 personal value, dili mo maka-accumulate sa inyong group PV. Sabot? So,
Before leaving this room, ingnain yung mga sponsor. Kinahanglan, makapangit ako og PV. 300 dayon. Ayaw maanga. Ayaw lang ng 10,000 points. Okay. So for every 10,000 personal point value, mangutana na po, ma'am, di man nagikan ng PV. Gikan na sa product nga atong gipalit. Every time nga mopalit kag product na ay point value nga mosulod sa imong Atomy account. Okay? So for every 10,000 personal point value and for every 300,000 accumulated group PV from your left and from your right, naa kay income net nga 800 pesos. Gamay dako. Kaning 800 less tax na siya, 1,000 na supposedly, but because kasabit ka sa atong team. That is why teen ang requirement sa Atomy. Pila ang minimum wage sa Pilipinas? 615 sa NCR. Wala ko kabalo kung pila sa Davao. Siguro mga 500 for 462. Wala mo malipay sa 800? Choosy pa mo sa 800? Okay? Okay. So katong 10,000 PB, dili ito siya mawala by continuously using and purchasing the product online. Ug modako na ang atong PPV to 300, and for every 300,000 group PV left and right, you will earn po sa general commission 2,400 pesos. Your 800 and your 2,400 pesos pwede sa sugod once a week, once a month, once a year. But definitely, it will become daily. 2,400 times 26. How much is that? How much is the minimum wage in Davao? There's no reason manong dili nato himuon ang Atomy. Right? And for every 700,000 personal point value and for every 700,000 group PV accumulated, you will earn 5,000 pesos. Once again, that 5,000 pesos could be once a week, once a month, once a year, every other month, but definitely it will become 5,000 pesos daily. La, dili sila excited sa 5,000. Okay, next to that, the maximum personal point value is 2.4 million PV. Okay? Once you reach the 2.4 million PV, pwede na mo dilipunan ang personal point value. So dinhi sa Atomy, pero nato mabati tulong-tulong system na ay cap ceiling. That is the beauty of the marketing plan of Atomy. Magtinabangay, dili magbiniyaay. For example ako, niabot na kog 2.4 million PV. Ang akong next purchase for myself, dili na nako ibutang sa akong PPB. Ihatag na nako sa akong kugihan na member. So wala gyud kanang reason nganong dili mapromotanan nga naman na may cap ceiling. Dili pareha sa laing network marketing, no? Nga ang upline ra permanente mo, saka ang mga bagong member, sige palakpak, right? Okay? And the maximum income for general commission every day, pagdako na gyud kay itong grupo, kugihan kaayo ta, is 60,000 pesos daily. Oh, ganahan din sila dagkong figure kay mo pakpak dayon. Okay. And this is the mastership income or mastership bonus. So our mastership po is 7. We have 7 mastership in Atomy, from sales master to imperial master. Ganahan mo mag-imperial tanan? Pag sales master sa mo. Okay? So kung mag-sales master ta, we need to at least accumulate 700,000 personal point value, and kanang bitaw makabati kag challenge, no? Challenge sa atong mga sponsors, sa atong mga leaders, kaning mastership incentive pwede ni siya mahitabo twice a month. Okay? Ang cut-off ini is every 15 days. 1 to 15, 16 to 30. Okay? So, kung kita gusto mahimong sales master, kinahanglan, maknaatay accumulative PV nga 700, and we need to have 2.5 million group PB from your left and from your right.
during the 15 days challenge. Mauna ang kinahanglan mag-generate sa PB. Pila man na ang 2.5. Example, naa kay 100 ka member in 15 days nga pwede magpalit og pila tig 100,000 PV. And once you complete the challenge, naa kay additional mastership bonus 20,000 plus the 20,000 general commission. That is 40,000 income in 15 days. Plus naa pag yung kay product incentive na worth 12,000. Mugwapa ka na, mulaski ka pa. Naa kay Hemohim, naa kay The Fame, naa kay Evening Care Set. 15 days income lang na. No? Excited kayo mag-atomy. Next to that is the Diamond Master. So starting from the Diamond Master, you need to promote at least two from your left and your right from the last mastership. So to become a Diamond Master, you need to promote two Sales Master from your left and from your right during the 15 days run. And syempre, mas dako ang income sa Diamond. Approximately 80,000 pesos in 15 days, brand new laptop, one box Hemohim, one box The Fame, and one box Evening Care. Next to that is the Sharon Rose Master, the third mastership in anatomy. You need to promote two diamonds from your left and two diamonds from your right. And nganhina, magsugod ang travel. Kinsay ganahan mag-travel? Kinsay ganahan mo ato sa Korea? Kinsay ganahan mo join sa Korea Success Academy karong October? Pagsugod na yung taon mag-challenge, okay? Pagsugod na mag-challenge, okay? Once you become a Sharon Rose Master, naamoy allowance, 80,000 pesos. When I became a Sharon Rose, I earn at least mga 400,000 per days. Dili pa kauban ng 80,000 nga allowance, kauban ninyong pamilya, trip to Jeju Island. Mura mong mag-honeymoon ug balik. Kung kauban imong bana, kung kauban imong kuya, ganahan mo ana, all expenses paid sa Atomy. Mura kag king and queen. Kulang na lang butangan kag red carpet ni Sir Eric. That's how Atomy loves everybody because you deserve that. Right? Okay. Next to that is our Star Master. We have our two beautiful Star Master here. Ang incentive sa 15 days sa Star Master sa General Commission of Master Chief Bonus, 800,000 pesos in 15 days. Trip to Guam, I saw the video and the photos of Ma'am Catherine. We were so inspired. Kinsay ganahan mo to Guam? Taos lang kung kamot, bisag di tinuod. Okay? Unya, naapagyod mo 400,000 nga allowance. Bisag all expenses paid na sa company. How wonderful is that? Ganahan mo, ana? Yes. Next to that is the Royal Master. You have to promote two-star master from your left and from your right in 15 days. Wala pa man ko kaabot sa Royal Master. Wala ko kabalo kung pilay madawat sa Royal Master in 15 days. I heard 2 million daw in 15 days plus naapag yung kay cash incentive na 2 million for travel tickets and naa kay debit card nga 80,000 plus tagaan na ka sa Atomy og sakyanan. Ang kampanya mo'y magbayad sa sakyanan. Ganahan mo, ana? Yes. Next to that is the Crown Master. Kung gusto ta ganahan mag-Crown Master, you need to promote two Royal Master from your left and from your right in 15 days. Grabe, ang cash awards, 12 million pesos, not including the General Commission and the Mastership bonus, brand new car, overseas travel to Europe. Grabe, di ba? All expenses paid by the company. Free ang ticket upat ka buok. Pwede na to iuban ang atong mga loved ones. And naakay 200,000 pesos debit card. Dili mo excited sa kwarta. Okay. Next to that, the last master. Sino sila?
Murag sakit ang ulo. Okay. So, next and the last mastership in anatomy is the Imperial Master. Currently in anatomy, we have 13 Imperial Master. Nauna na sa ito, ano? So, when you become an Imperial Master, you need to promote two Crown Master from your left and from your right in 15 days challenge. Okay? Once you become an Imperial Master po sa Atomy, you will receive 40 million pesos on a forklift. Look, naamoy brand new car, naamoy opisina, provided with secretary. Ang secretary, ang Atomy company mo ay magbayad. Ang sakyanan, provided with driver. Ang driver, ang Atomy gihapon mo oy magbayad. Ang uban moingon, ako lang mag-secretary, ma'am. Ako lang mag-driver, ma'am. Ayaw. Let's dream to become an Imperial Master, okay? Okay. So this is a sample of um mastership promotion sa Imperial Master. So hopefully all of us can go and hopefully soon in the Philippines, mudaghan ang Imperial Master. Okay. So while doing the atomy business, kabalo mo ana inyong makitaan din nga figure 54,480,000. Mauna exactly sa mastership promotion lang na ha ang atong madawat. 54,480,000 pesos in total. Let's say for example, nag-atomy ka for 10 years, nag-imperial ka for 10 years. Mauni ang total of cash incentive nga atong madawat once nga magkugihan ka, kugihan lang yung ka permanente dinhi sa atomy. And there are also Atomy Success Club in Atomy. Now I'm an auto sales master or nakasalig na po ako sa auto sales master club sa Atomy and also our leaders here, no? I will give you my reason why. Why Atomy? Atomy for me is the best retirement. And I will show you an example. Please decide after this presentation. Ingon ko ganina, ang minimum wage sa Pilipinas, ang usa ka huwan sa Atomy, I mean sa Philippines is earning a minimum of 615 pesos every day. Assuming nag-work siya from Monday to Saturday. Okay? 26 days. Ang income sa usa ka minimum wage earner sa Philippines is 15,990 pesos monthly times 12 months. Ang iya lang annual income is 191,880. Okay? Pamatik mo mayo. Okay? 191,990 annual income times 40 years. Let's say, for example, you work at the age of 20, nag-retire ka at the age of 60, your total income in 40 years is 7,675,200 pesos for 40 years. Naabay mga retired din. Is there anyone here retired from their work? Congratulations, because you are here in Ateneo. The income that I will be showing to you is not that big. Compare doon sa mga nag-imperial na nauna sa aming mga leaders ng Ateneo. But I would like to share my biggest why. Why I could and why Filipinos nganong kinahanglan trabahuon nato ang Atomy. Okay? This is my 7 years journey in Atomy. I started Atomy in 2016, minus 3 years kay nag-COVID. I worked for 5 years. Okay? I am now an auto sales master. 158 times auto sales master in 7 years. This is my total income in 7 years.
13,764,000. 7 years compared to 40 years who work for how much? 7 million. Sabi, diba? There is no reason why. At dili mo mamahimong seryoso ang negosyo. Right? Kanang inyong paglingkod dinhi, kanang inyong pag-anhi kada seminar, huwag kayong mainit. Magbubunga yan. Pag mainit, ayaw pumunta. Pag malamig, ayaw pumunta. Pag gabi, dili mo anhi, kay naaday wakwak. Magbubunga lahat yan. What I earn is not that much compared to other leaders. But look at this. Pag nag-leaders club tayo, lahat tayong Pilipino, the numbers will go triple. Pag nag-Royal Leaders Club tayo, masyadong maliit ang 3 milyon kada buwan. Pag nag-Crown Leaders tayo, masyadong maliit ang 4 milyon. Anong puhunan? You just change your brand. Anong puhunan? Just keep on talking about the business. Kung sa inyong gipagawas? Wala. Pila among gipagawas kung mag-open ng buffet? Minimum of 6 million. Ngayon na ato mi, lawas ra akong puhunan. Laway ra akong puhunan. I earned that much in 7 years. Nakikita nyo ba yung mga sarili nyo 10 years from now sa Atomy? Nakikita nyo ba ang Pilipinas, ang Atomy Philippines will become #1 branch in the whole Atomy? Naniniwala ba kayo dyan? Huwag kayong mainip. I will not push you, but you decide. Ladies and gentlemen, good evening and thank you so much.